عزوز سلامتنا تقبلوا ناي زيتوب channel تعزبتي كم تصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزلكم قريبا له نمكتالكم بخبر عدم حدش زيناتات تسمع مالو حصرتن وانا حبريتاتات بناي ساعاتات فلالاي ناب يوتيوب مستعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن نخبصحكم نزا يوتيوب channel سبسكرايب بمغبار ناي دول ملكت متواقع ترسعون أو أمريكا واشنطن دي سي أبل علي بريزيدنت دونالد جي ترامب فتن قتلت كم زت خيادين مرخب تحفاشات أمريكا زتصبصبا زلوام بريزيدنت دونالد جي ترامب أبزت عدمولو ناي غازيطنياتات ناي درار دقس حادث تعاتق والكسب نابت أدراش نمأتاو تخسي نمخفات فتنتات تكايدو نيرو مس حيلتات صطتا تخسي زخفت خوينو حيلتات صطتا أب تحت قيدي كمزو على ودما تصبصيبلهم بريزيدنت ترامب حويسو كالوت بعل سلطانات بوصوص نخوصو كم زتغبرون نا وايت هاوس كم زمرحنو انت غليصلهم بريزيدنت ترامب هصوص مغلصي يزوصو خوينم اذا اغاطام او امريكا كبيت سنباده فطير كبالو بزعبات غداي استسمع حبريتا زسمعكم كخونيم بتخالي وغن ببزحات تصبي تغيرلو زنبره ا باكستان اسلام آباد كايد زتبهالنا ايران امريكان زررب سلام كيس مربر عينو تاريفلهم باكستان زدلوتهم اد دردر طرحو تاريف يركبالهم ايران فصوم مس امريكا نزررب كم زي تقرب كتغلص كلا بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامبون ناب اسلام آباد باكستان كمرح تحاسيبو زنبره لأخوم ابناي مداتا دقائق قعزو كم زقوارط بمحبر ناب دردر اي نقربن بسالسي هاجر مزرراب زبل غداي يلن ناب اسلام آباد كنا انمرحلو مخنيات يلن زبلو ترامب ايران تدليام حسابا مسكيرت ناب وايت هاوس تدوللي كبلو غليط امريكا بالوم اتو غداي بزملكت بسفي حزس معكم حبريتا كليوم كمون سراويت ايران هصوص مغلص اوصيلهم ات مغلصي تمساسال تحزتو زلو خوينو بزخانه يخون كنتات متقعت تغفيتنا نمتكواس دلواتينا خبلنا ايران مغلص اوصيلهم كم ادما بعل سلطانات امريكا نت غداي بقربا زكتاتلو تنتن كم زبلو انت دا خوينو امريكان ايرانن اب كبير وترين اتين زلوام اقدما من ايدات هبزبل غداي تزي كوينو كلتين هاجرات اب كبيد كونتات وشتين زلوام كبلو تسمع مالو زرزر حبريتات تسمعكم خونيم بتخالي وغن ما سراوت اسرائيل اب ليبانوس حدش متقعتات كفيت يركبالهم بزعبا ز غدايون تسمعوا حبريتا كليو حبرنا نكتاتلم بفلمام اب انقدوت درار ترامب علامه زغبره تخص كم استخفته تغليطوم بريزيدنت امريكا دونالد جي ترامب لعلوت سب سلطانن تمال سنبت مشت او اف دغنايتا واشنطن هيلتون هوتيل زكايد زنبره درار محبر وكلت حزب وايت هاوس كابزا غطمناي تخص فصامه بسلام كم زملطون اتحاد غازس عبد طرطر دما بونبو اب تحت قيدي اتي خمزلون تغليصلهم ببيت صحفت فلي حلوان فيدرال مرمران بريزيدنت تزرغ حبريتا مسارة التخصي اب تقاطق عند مفتش حاصيننا اطوارن اب افدق تادراش كم زغاطمي تفليتو زلوم اخبرت حقي بزوسد وقلطفون زتوادادن سغمتي نحاده طرطر اب تحت قيد بمأتاو ات سباب تحت قيد اتيو يمرمر كم زلو رغاغيص امالوم ات طرطر كساب زسر اب تادراش بزح غرغرن سنبادن تفطيرو زنبره خينو دحيرو ات تخصي ملعد كيز لبسو حيلታት صطتا نت مدرخ حيزوم اب لعل طربيزاتات زليلوم كا بريزيدنت ترامب قداميت ميبيت مليانا ترامبن مكتل بريزيدنت جي فانسن كالوت كبرات اغيشن بقلطف كهاد متريم اتم زسنبدو تعذبت دمان نفسهم نمدحان اب تحتي ما ادم كحبو يم تغديدم بريزيدنت دونالد جي ترامب نتمت قعد فصمه سب بقلطفن اب تحت قيد بمأتاوم ني هيوتهم دحنتن كالوت زحلو حيلታት صطتا عميق عدنقوتهم غليصوم علوم محبراو مرخبيتات غصوم ابزل اخو ملختي ابدي سي زغرم مشتي نيرو فليات حيلታት تخبرت حقن زغرم سراح سريحم بقلطفن بتبعات سغمتي وسيدم كبل غليصوم علوم اتم بريزيدنت دحرت فصامه بمنገድ وايت هاوس زرزر غازيطاو مغلصي هيبوم يركبالو از مدبزي دونالد ترامب اب وان بريزيدنت زتساتفو ناي مجمرتا ناي غازيطاو مغلص درار كوينو مدرك سمعو تصبي تغير نيرو انت خونا دحرت فصامه بمسرتتي باخبار تحجز توها بممرحي تعذبتي كابت بوتا كوصو تغيريو بريزيدنت محبر غازيطنياتات ويجيا جيانغ دما ات مدب كم زتقارص يفليتو بريزيدنت ترامب ات مدب دحر 30 معاتات داغماي ككياد مخانون غليصوم يركبالو از خمزيلن كلو اب غداي ماخلاي مبراق ايرانن امريكان مس نمرح بزحات تسفا غيروم لزنبرم اب اسلام آباد باكستان ككايدي تباهيل زنبر زررب سلام كم زبر اناي تصبيبو زلون امريكا تدرادرتي لوم ليتينا باكستان كاتو يم تباهيلو تصبي تغير والا كوتنبر
ትራምፕ ነቲ ጉዕዞ ዝኣገድዎ ኮይኖም ምስ ኢራን ድርድር ዘድላ ኣይመስለንን ዝሓሰ ሓሳብ ክሳብ ዘቕርቡ ንጸበዮም ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ኢራን እውን ምስ ኣሜሪካ ዝርርብ ኣየለንን ኣብ ትሕቲ ጸቕጢ ዝካየድ ዝርርብ ሰላም ኢራን ኣይክትቅበልን ብዝብል ከም ዝነጸገቶ ተጸብጺብሎም። ማዕኸን ዜና ኢራን ኢርና ከም ዝጸብጸቦ እንተደኣ ኮይኑ ፕሬዚዳንት መስዑድ ፔዜሽኪያን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ፓኪስታን ሼባ ሸሪፍ ሎም ለይቲ ብቴሌፎን ከም ዝተዘራረቡ ተገሊጹሎም። ኣብዚ ናይ ቴሌፎን ዘተ ፔዜሽኪያን ከም ዝገለጽዎም ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እቲ ውሳኒ ጉዳይ ናይ ምትእምማን መንፈስ ዳግማይ ምፍጣር ጥራሕ ምዃኑ ብምግላጽ ኢራን ኣብ ትሕቲ ጸቕጥታትን ፈኸራታትን ኣብ ናይ ትራምፕ ዘይተቋረጸ ዕጽዋን ኮይና ናብ ዝርርብ ሰላም ናይ ምቕራብ ምንም ዓይነት ድሌት ከም ዘይብላ እውን ኣብሪሆም ኣለዉ። ብፍላይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሆርሙዝ ዘውረደቶ እገዳ ባሕርን ኣብ ወሽመጥ ባሕሪ ኦማን ዘለዋ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስን ንዲፕሎማሲ ዕንቅፋት ከም ዝኾነ እውን ኣቕሪቦም ይርከቡ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ፔዜሽኪያን እዚ ናይ ኣሜሪካ ተግባራት ኣብ ቀረባ መዓልታት ኣዋጅ ኩናት ቅድሚ መንውሑ ዝነበረ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዝጠሓሰ ተግባር እውን ክብሎ ወሲኾም ኮኒኖም ኣለዉ። በዚ ምኽንያት ጸገማት ንምፍታሕ ዝኽእል ምቹው ኩነታት ንምፍጣር ኣሜሪካ ብፈለማ ናብ ወደባት ኢራን ኣብ ዝኣትዋን ዝወፃን መራኽብ ዘንበረቶም እገዳ ሓዊሱ ካልኦት ዕንቅፋታት ክተልዕል ከም ዝግባእ ኢራን ቅድሚ ኩነት ኣንቢራ ትርከብ ተባሂሉሎም። ቤት ጽሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ፓኪስታን ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ድማ ቀዳማ ሚኒስትር ሸሪፍ ኢስላማባድ ዞባዊ ሰላምን ምርግጋዕን ንምስፋን እተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ክትቅጽለያ ንግዚኡ ግና ዝርርብ ሰላም ፈሺሉ ክብል ገሊጹሎም። ሸባ ሸሪፍ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢኦም ኣብ ዘስፈርዎ መልእኽቲ ኩናት ደው ንምባል ዝዓለመ ዝርርብ ሰላም ንምክያድ ኢራን ብሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣባስ ዓራክቺ ዝምራሕ ልኡኽ ጉጅለ ናብ ኢስላማባድ ብምልኣኽ ንዝሕለፈቶ ውሳነ ነመስግን ቅድመ ኩነታ ብምሉእ ተቐቢልና ኢና ብዝብል ብምግላጽ ንግዚኡ ግና እቲ ድርድር ከም ዘይካየድ ኣፍሊጦም ይርከቡ ኣለዉ። ናይ ኢራን ኣይደራደርን ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምስምዖ ኣሜሪካ እውን ናይ ገዛእ ርእሳ ስጉምቲ ወሲዳ ትርከብ ኣላ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ጄ ትራምፕ ናይ ፍሉይ ልኡኽ ስቲቭ ዊትኮፍን ጀራርድ ኩሽነርን ናይ ኢስላማባድ ጉዕዞም ዝተወሰኑ ደቃይቕ ምስ ተለፎ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ሃንደበት ኣጊደምዎ ኣለዉ። እዚ ሃንደበታዊ እገዳ ኣብ ኢስላማባድ ክካየድ ዝተሓሰበ ዝርርብ ሰላም ከቢድ ጽላሎት አንጸላሊሉ ተባሂሉሎ። እዚ ጉዳይ ክፍለጥ ዝኸኣለ ድማ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዝተባሃለ ማሕበራዊ መራኸቢኦም እቲ ኣኼባ ከም ዝተሰረዘ ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን እዩ። ብምቕጻል እውን ኣብ ኣሜሪካን ዝርከቡ ጋዜጠኛታት መብሪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ኣብ መደረኦም ናይ ኢራን ተደራደርቲ ኣካላት ንኣሜሪካውያን መዘነኦም ኣብ ኢስላማባድ ገዲፎምሎም ዝኸዱ ሰነድ ብምልዓል ኢራናውያን ዘቕረብዎ ናይ ሰላም እማመ ከም ዘሎ ዋላ እኳ ተገለጹ እቲ ሓሳብ ግና ንዓይ ፍጹም እኹል ኣይኮነን ክብሉ ነቒፎም ይርከቡ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ብምውሳኽ እዚ ናይ ፓኪስታን ዝካየድ ጉዕዞ ነዊሕ እዋን ዝወስድን ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትትን ከም ዝኾነ ከምኡ እውን ንረብሓታት ኣሜሪካ እኹል ዝኾነ ኣወንታዊ ውፅኢት ንዘይብሉ ነገር ላዕለዎት ተደራደርቲ ኣካላተይ ናብ ፓኪስታን ኢስላማባድ ምልኣኸ ኣገባብ ኣይኮነን ብዝብል ድሕሪ ምግላጾም እቲ ጉዕዞ ንኽስረዝ ከም ዝገበርዎ ኣፍሊጦም ዘለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ናይ መደራደሪ ካርድታት ኣብ ኢዳ ሒዛቶላ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሕጂ እውን ብዙሓት ዘይተመለሱ ሕቶታት ብወገን ኢራን ኣለዉ ክብሉ ተሰሚዖም ኣለዉ። ግን ድማ ጸብጻባት ከም ዝብልዎ እንተደኣ ኮይኑ እዚ ዝርርብ ሰላም ዋላ እኳ ተዘይተኻየደ ናይ ዲፕሎማሲ ማዕጾ ሙሉእ ብምሉእ ተዓጺሎ ማለት ኣይኮነን ክብሉውን ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ጄ ትራምፕ ሎም ለይቲ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ከም ዝበልዎም ኢራን ክትዘራረብ እንተደኣ ደልያ ክትገብሮ ዘለዋ ብሳልሳይ ሃገር ኣቢላ ንምዝርራብ ቆፀራ መሓዝ ጥራሕ ዘይኮነስ ብቐጥታ ናብ ዋይት ሃውስ ብምድዋል ክብሉ እውን ወሲኾም ኣለዉ። እዚ ወጥሪ ናበይ ከምርሒ ዝብል ጉዳይ ንብዙሓት ዝተሓሳስብ ዘሎ ኮይኑ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ፖለቲከኛታት ድሕንነትን ሕጂ ዘሎ ወጥሪ ብዝምልከት ሰፋሕቲ ትንታነታት እናሃቡ ይርከቡ። ነበር በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቴህራንን ዘሎ ክስበር ዝኽእል ሓደገኛ ምቁራጽ ተኽሲ ዘላቂ ሰላም ኣይከምጽእን ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ። ናብቲ ዓናዊ ዝኾነ ወታደራዊ መዳይ ምስ ነምርሕ ድማ መራኸቢ ሓፋሽ ኤንቢሲ ኒውስ ምንጭታቱ ብምጥቃስ ዕለዋ ኣብ ዝገበሮ ጸብጻብ ኢራን ኣብ ፌብራሪ 28 ዩናይትድ ስቴትስን እስራኤልን ዝኸፈተዎ መጥቃዕቲ ስዒቡ ብዝወሰደቶ ዓጸፋዊ ግብረ መልሲ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከብ ናይ ኣሜሪካ ማዓስከር ሰራዊትን ወታደራዊ ንዋትን ኣዝዩ ሓያልን ከቢድን ዕንወት ከም ዘውረደት ዝጸብጸበ ኮይኑ ቅድሚ ሕጂ ዝተሓበረን ኢራን ኣውሪዳቶ ዝተባሃለን መጥቃዕቲ ካብቲ ዝወረደ ፍርቂ ዝኣክለ ክኸውንን እዩ ሓበሬታታት ተሓቢኡ ጸኒሑ ዝበለ ኮይኑ ሕጂ ግና በፂሖም ንዝበሎም ሓበሬታታት ብምልካት ኢራን ሓያለ ዝተባሃለ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ኣውሪዳ ክብል ገሊጹሎም። ከምቲ ጸብጻብ እንተደኣ ኮይኑ ኢራን ኣብ 7 ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ማዓስከራት ዘውረደቶ ናይ ጉድኣት መጠን ብዕሊ ካብ ዝተሓበረ ኣዝዩ ዝኸፍአን
ንምጽጋን ገናና ኣሜሪካ ብኣማይት ቢልዮናት ናይ ኣሜሪካን ዶላር ወጻኢታት ከም ዝሓታኒ ገሊጹ ዘሎ ኢራን ብዝወሰደቶም ሓያለ መጥቃዕትታት መኽዘን ኣጽዋራት ዝነበሩ ዓበይቲ መኽዘናት ከምኡውን ወታደራዊ ናይ መቆጻጸሪ ማእኸላት መዕልቦ ነፈርትን ናይ ሳተላይት ትሕተ ቅርጽታትን ኣዝዮም ዘመናዎት ናይ ራዳር ስርዓታትን ከምኡውን ብደርዘን ዝቁጸራ ነፈርቲ ውግእ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዒላማታት ኢራን ኣዕንያ ክብል ኤምባሲ ኒውስ ኣቃሊዑ ይርከባሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሰራዊት ኢራን ሎም ለይቲ ህጹጽ መጠንቀቕታ ብዝብል መግለጺ ኣውፂኡ ይርከባሉ ኣሜሪካ ተወሳኺ መጥቃዕትታት ንምኽፋት ተሓስብ ከም ዘላ ንፈልጥ ኢና ዝበለ ሰራዊት ኢራን ኣዝዩ ወሳኒ ኣብ ዝኾነ መስመር ንግዲ መጻወ በሆርሙዝ ዘለና ምቁጽጻር ሓይልና ክንቅጽሎ ኢና ንኽኽፈተና ዝተወጠነ ኩናት ሕጂ እውን እንተኾነ ኣዕናዊ ግብረ መልሲ ኣብ ልዕሊ ጸላእትና ንምውራድ ድልዋቲና ክብል መግለጺ ሂቡ ይርከባሉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክቡራት ሰማዕቲ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ሓድሽ ሓያል መጥቃዕቲ ጀሚሩ ይርከባሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነታንያሁ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሊባኖስ ንዕላማታት ሂዝቦላ ብትር ከጥቃዕ አዚዙሎ ነታንያሁ ነዚ ትእዛዝ ዝህብ ዘሎ ምቁራዝ ተኽሲ ንሰለስተ ሰሙን ምስተናውሐ ድሕሪ 2 መዓልቲ እዩ ነዚ ስዒቡ ትማሊ ቀዳማ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 6 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዝግበር ተወሳኺ ስግረ ደቡባዊ ምልዋጥ ተኽሲ ነቲ ተስፋ ስምምዕ ዕርቂ ኣደስኪልዎ ይርከባሉ እቲ ስምምዕ ምቁራዝ ተኽሲ ኣብ ዋሽንግተን ኣብ መንጎ ልኡኻትተን ሃገራት ድሕሪ ዝተኻየደ ዝርርብ ትማሊ ሐሙስ ተናዊሑ ነይሩ ትማሊ ቀዳም ድማ እስራኤል ኣብ ዞባ ናባቲሕ ኣብ እትርከብ ከተማ የህሞር አልሸቂፍ ኣብ ልዕሊ ናይ ጽዕነት መኪና ሞተርን ብሽክሌቶን ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 4 ሰባት ከም ዝሞቱ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ንሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ተቒሱ ጸብጺቡ ይርከብ ኣብ ወሬዳ ቢንት ጀበይል ኣብ እትርከብ ከተማ ሳፋድ አልባቲክ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድማ ካልኦት 2 ሰባት ክሞቱን ከለዉ 17 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ቀዳም ኣጽዋር ዝጸዓና መካይን ዝዝውሩ ዝነበሩ 3 ኣባላት ሒዝቦላህ ከምኡውን ካልኦት ብሞተር ኣብ ሞተር ሽክሌታ ዝነበሩ ተወጊዶም ክብል ገሊጹሎም ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ሊታኒ ነቶም ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዝንቀሳቐሱ ወታደራዊ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ሓደጋ ዘስዕቡ እዮም ብምባል 2 ተወሰኽቲ ዕጡቓት ኣባላት እቲ ጉጅለ ከም ዝተቐትሉ ሓቢሩሎም ብኻሊእ ወገን ሒዝቦላህ ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ንዝርከብ መኪና ሰራዊት እስራኤል ዒላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ የህሞር አልሸቂፍ መጥቃዕቲ ሕነ ከም ዝፈደየ ማዕኸን ዜና ኤፍፒ ሓቢሩሎም ድሕሪ ትእዛዝ ነታንያሁ ኣብ ገለ ከተማታት ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ከፍ ዝፈጸመ ብመንግስቲ ዝመሓደር ሃገራዊ ማዕኸን ዜና ሊባኖስ ጸብጺቡሎም ሰራዊት እስራኤል ኣብ መላእ ደቡባዊ ሊባኖስ ንወታደራዊ ዒላማታት ዝውዕል ትሕተ ቅርጺ ግብረ ሽበራዊ ሒዝቦላህ ከም ዝሃረመ ይገልጽ እስራኤል ንኣብዝሓ ደቡባዊ ክፋል ሊባኖስ ምቁጽጻራ እውን ትቕጽል ኣላ ኣብኡ ሰፊሕ ዕንወት ከተብጽሕ እውን ጸኒሓ ሓደ ዓለም ለኻዊ ተጠበቒ ፕረስ ጉጅለ ትማሊ ቀዳም ካብቶም ብረቡዕ እስራኤል ዝፈጸመቶም መጥቃዕቲ ዝተቐትሉ ሓደ ጋዜጠኛ ከም ዝርከቦም ብምሕባር ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ቅቡል ኣይኮነን ክብል ኮኒኑሎም እቲ ዓባይ ብሪጣንያ እትርከቦ ማሕበር ሃገራት ጥምረት ናጽነት ሚድያ ኩሎም ተጻባእቲ ኣካላት ኣባላት ሚድያ ብነጻነት ብውሕሱን መንገዲ ክሰርሑ ክፈቕዱ ተሓሳሲቡ ካብቶም ተሓባበርቲ ኣቦ መንበራት ዝመጸ መግለጺ ዓባይ ብሪጣንያ ፊንላንድን ንኹሉ ኣብ ልዕሊ ጋዜጠኛታት ሰራሕተኛታት ሚድያን ዘቕንዐ ዓመፅ ብትሪ ይኹንንኦ ድማ ይብል እስራኤል ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ጋዜጣ ሊባኖስ ዝሰርሕ ዝነበረ ኣማል ከሊል ክቕጠል እንከሎም ሰኣሊት ዘይናብ ፍጃራ ድማ ከም ዝቆሰለት ይፍለጥ ሰበስልጣን ሊባኖስ ኣብ ሓደ ገዛ መዕቆቢ ኣብ ዝደሊሉ ዝነበሩ እዋን ኮነ ኢሎም ዒላማ ከም ዝተገብሩ ይዛረቡ ሰራዊት እስራኤል ግን ጋዜጠኛታት ዒላማ ከም ዘይገበረ ይዝሕብር እምበኣር ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘደልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንራኸብ ሰላም